Hello mga mi, for today's video mga mi, magpahilot day mi sa ako ang duha ka anak mga mi kay gipanghilantan. Ihilantan sila din gipang ubo. Kahit kay ilang ubo nang ipahilot na mo nangita mi diri o ang hililot o may gani nang tanami na ay manghilot day dari o naghanap ko siya mga nahilot. O diri mi nagpahilot, ipahilot na mo sa tiyang yang og si Dudong PG. Diha humana sa tiyang yang og hilot si Dudong na pod. O diri humana mi hilot ning gawas na mi dayon nipalit mi og mineral kay giuhaw si Dudong PG og sa tiyang yang. Tuwa na nagpalit yang papa. Dayon sa motor mi gahulat. Dayon nangita na pod mi og kananan or snackan nga nagbaligya og french fries kay mukaon daw sila katiyang yang og french fries mo to nangita mi. O diri mi mag-order nag-order na ko din amo nang gihulat kay mukaon daw sila og french fries mo to nag-order na dayon mi. O diri nagpalit na po diyang papa og prutas nila og chicken joy.